السلام علیکم, صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. بھائی آج کل سوشل میڈیا کے اس ٹائم میں جہاں پر ہمیں اتنی انفارمیشن ہر جگہ سے مل رہی ہے, وہاں پر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہم جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس کہیں فلم ریلیز ہو رہی ہے, اتنے نئے ڈرامہ آ رہے ہیں, ڈرامہ کی اتنی ریلز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, خبروں میں آج کل اتنا کچھ ہے, خبروں سے ریلیٹڈ اتنی ریلز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. پہ کہیں ریالٹی شوز ہو رہے ہیں, کہیں پہ ایوارڈ شوز ہو رہے ہیں, اور اس میں جو کانٹینٹ سوشل میڈیا ہمیں مسلسل دے رہا ہے, ان ریلز کو اسکرول کرتے 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 ہمیں لٹرلی ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا ٹائم کہاں چلا جاتا ہے. کبھی کبھی لگتا ہے یار میں نے دن میں کچھ کیا بھی نہیں ہے, ٹائم اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے, میں نے تو یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, پر میں کچھ کر ہی نہیں سکی. تو جس کا ریزن ایک بڑا یہ بھی ہے کہ ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, اور ہمیں بہت ساری انفارمیشن ایسی مل رہی ہے جس کی شاید ہمیں اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے میرے بچپن کا ٹائم بہت اچھا لگتا تھا کہ جہاں پر ایسا لگتا تھا کہ بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. اسکول سے آئے, اسکول سے آ کے گھر میں کھانا بھی کھا لیا, تھوڑی دیر سو بھی لیے, پھر قاری صاحب آ جاتے تھے, اس کے بعد پھر ٹیوشن بھی پڑھتے تھے, اور اس کے بعد پھر گھر میں جو کھانے کا وقت ہوتا تھا تو ڈنر ٹیبل پہ بھی اچھی باتیں ہو جاتی تھی. کہیں کہیں امی نے جہاں پہ ابو سے ڈانٹ پڑوانی ہوتی تھی وہ ڈانٹ بھی پڑوا دیتی تھی, اور موسٹلی تو میری امی موقع ہی نہیں دیتی تھی نا ابو کو ڈانٹ پڑوانے کا, وہ خود ہی ڈانٹ دیتی تھی ہمیں. تو وہ بڑا ہی پیارا سا ایک ٹائم تھا جہاں پہ ہماری ڈسکشن ہوتی تھی. پھر وقت سے پہلے سو بھی جانا, مطلب 8-9 بجے کا ٹائم ہوتا تھا جب ہم سو بھی چکے ہوتے تھے. تو اتنا کچھ ہوتا تھا اس ٹائم میں, جس میں ہم کارٹونز بھی دیکھتے تھے, ہم نے کارٹونز بھی دیکھتے تھے, اور اس میں ہم کھیل کود بھی لیتے تھے. تو اتنا برکت سے بھرپور وہ ٹائم تھا. اور اگر میں اپنے ٹائم سے پہلے اپنے اماں ابا کے ٹائم میں چلی جاؤں تو وہ تو کوئی اتنا پرسکون ٹائم تھا کہ اس میں آپ سب کچھ چیزیں زندگی کی کر رہے ہوتے تھے. اور اس میں اگر میں آج سوشل میڈیا ہے تو جس میں جو ٹیلی ویژن بھی تھا, تو ٹیلی ویژن بھی ایسا تھا کہ آپ کی بہبود کے لیے کام کر رہا تھا, آپ کے ارتقاء کے لیے کام کر رہا تھا ٹیلی ویژن, اور ٹیلی ویژن آپ کی تربیت کے لیے کام کر رہا تھا. آج جو میرے ساتھ میری 2 سیلیبریٹیز گیسٹ ہیں, یہ اسی پرسکون ٹائم کی ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہم لٹرلی اپنے اس دور کو دوبارہ سے جینے لگ جاتے ہیں. آج تک ان سیلیبریٹیز نے ہمارے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے اس ٹائم میں ٹیلی ویژن کے تھرو ہمارے سے اور ہمارے والدین سے جو تعلق بنایا وہ آج بھی قائم ہے. آج اپنے شو میں ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے, کیونکہ ہم بہت لک فارورڈ کرتے ہیں ایسے گیسٹ کو جو ہمارے شو میں آتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیں ایسے ہی پتہ کی بات دے جاتے ہیں کہ پلو سے باندھ لینا. تو لٹرلی کیونکہ انہوں نے ٹیلی ویژن کے تھرو لوگوں کی تربیت بھی کی ہے, اور ہم جیسی جنریشن کی بھی تربیت کی ہے. جی جناب, تو آج میرے ساتھ میرے شو میں موجود ہیں یہ بہت ہی حسین پیاری لیجنڈ اداکارہ ہیں سیمی راہیل اور ہما نواب صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لائک ویلکم ٹو مائی شو. ہم اتنا لک فارورڈ کر رہے تھے. نہیں, ہمیں خوشی ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں بہت عرصے بعد. یس, کیونکہ مارننگ شوز میرا نہیں خیال. ہاں نہیں, میں تو لاہور میں ویسے بھی لاہور میں ہوتی ہوں, تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اور کراچی صبح صبح بہت خاموش تھا اور بہت اچھا لگا. نہیں, سب سے اچھی بات ہے کہ اتنا عرصے بعد اتنا صبح اٹھے ہیں نا, یہ ایک وہ اٹھتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر چلو نماز اگر کھل گئی تو نماز بھی پڑھ لیں, لیکن عموماً ہوتا نہیں ہے ایسا. یس, گھر سے باہر نہیں نکلتے نا, سڑکوں پہ کہیں ڈرائیو کر کے چلے جائے. تو اب بچے تو اسکول جاتے نہیں ہیں کہ ہم انہیں چھوڑنے جائیں. باقی وہ پہلے تو بڑی ٹف روٹین بھی آپ لوگوں نے کاٹی ہوئی ساتھ میں ٹائم کام کے ساتھ ساتھ. ویسے مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اس پرانے دور کو مس کرتے ہیں جس میں اپنے جو ملنے ملانے والے سب لوگ تھے, دوست احباب تھے, وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ٹائم نکالا کرتے تھے, بیٹھتے تھے, گپ شپ لگتے تھے, یا پھر آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے وہ ٹائم جو ہے نا وہ تھام کے رکھا ہوا اور کچھ بدلا نہیں ہے؟ نہیں, میرا چائلڈہڈ بہت ہی بہترین چائلڈہڈ گزرا ہے میرا, تو آئی ڈو مس اٹ. اور مطلب پیرنٹس کی سپورٹ ٹھیک ٹھاک, فیملی کی سپورٹ, سب کی سپورٹ رہی, دوستوں کی سپورٹ, تو پھر یہاں تک ہم لوگ پہنچے. لیکن آئی ڈو مس مائی چائلڈہڈ. اور آپ نے کوئی بچپن زیادہ کہاں گزارا ہے؟ میں نے پنڈی میں. آپ نے پنڈی میں گزارا ہے؟ ہاں ہاں ہاں, وہ ٹھنڈا موسم, پنڈی. یا لوگ بھی کم تھے, پاپولیشن بھی کم تھی, بڑا سکون ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. اب تو ایک دم رٹ میں آ گئے ہر چیز, تو پیس فاسٹ ہوگی. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, سیمی جی نے, میں ان کو اب آ کے یاد دلائی تھی کہ کیونکہ میں کینیڈا پڑھی ہوں, سیمی جی نے جینڈر کمیونیکیشن پڑھائی بھی ہے مجھے ایک بڑی لمبی کلاس. تو میں تو بتا لک فارورڈ کر رہی تھی کہ جی میں ان کو بتاؤں گی ضرور کہ آپ نے مجھے پڑھایا ہے. بالکل نہیں, مجھے میرا بچپن بھی
वो बचपन एक फ़र्क बचपन था. मैं अपने नवासे को देखती हूँ, नवासी को देखती हूँ, तो उनका बचपन बहुत फ़र्क है, मेरे बच्चों का बचपन और फ़र्क था. हमारा बचपन बहुत लाहोबाली था. हम सारा दिन, वक्त की आपने बात की, बेशुमार वक्त होता था उस वक्त, हर चीज़ का वक्त होता था, खेल का भी, पढ़ाई का भी, और टेलीविज़न हम कम देखते थे, लेकिन उस आया भी 60s में था. लेकिन मेरे पास अब भी बहुत वक्त है. आप ज़िंदगी को जो बना लें, अगर आप सोशल मीडिया में घुस जाते हैं तो आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है. फिर आप समझते हैं, जैसे आपने कहा, कि इन्फॉर्मेशन, लेकिन लोग आजकल समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉलेज है. उनको ये नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन है. उसको आपको एक छन्नी में से गुजारना पड़ता है कि क्या रियल है और क्या क्योंकि जो कुछ आपको किसी भी स्क्रीन पे नज़र आता है ना, वो नेचुरल नहीं होता, वो डिज़ाइंड होता है, वो किसी ने एक एहतमाम करके वो बनाया स्क्रिप्टेड होता है. सो देयर इज नथिंग रियल अबाउट द स्क्रीन. रियलिटी इज इन योर बाग, इन योर चिल्ड्रन, इन योर होम, इन योर फ्रेंड्स, जिनके साथ आप बाकायदा गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो रियलिटी होती है. तो हम ज़रा थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं. और क्योंकि मुझे तकरीबन 38 साल हो गए पढ़ाते हुए भी, तो एंड आई टीच यूनिवर्सिटी, तो नई जनरेशन्स का मैं एवोल्यूशन भी देख रही हूँ. बट आई डोंट रिग्रेट एनी टाइम. वो भी अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा. ये भी अच्छा. आपका बचपना कैसा था? बहुत मज़ेदार. आप शरारती थी? यस, वेरी. आप थी शरारती? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये हमारे अब जो इस दौर की इतनी जबरदस्त अदाकार है, ये जरूर शरारती तो होंगे. ज़्यादा. डांट खाई कभी आपने? माँ डांट तो बहुत दूर की चीज़ है. तब पिटाई होती थी. हाँ, पिटाई होती थी. तब पिटाई होती थी. आजकल तो लेकिन वो मना करती थी बच्चों को मारना नहीं है. कुट तो हमने भी खाई हुई, मेरी अम्मी पंजाबी अम्मी थी. हाँ, तो बस वो तो नहीं, कुट तो खाई है ना. कुट भी, डंडे भी, जो भी माँ बाप के हाथ में आ जाता है. चप्पल. आपने किस बात में मार खाई है वैसे? पढ़ाई पे. पढ़ाई पे? क्योंकि दरख्त चढ़ने का शौक था, साइकिलिंग करने का शौक. वो जमाने और थे, सड़कों पे हम साइकिलिंग किया करते थे, बाकायदा साइकिलिंग. और दरख्तों पे चढ़ के दोपहर, गर्मी की दोपहर में, ना गर्मी लगती थी ना सर्दी लगती थी हमें. वो दोपहर को सोना जरूरी होता था, तो वो ना सोने पे बहुत ज्यादा नाराजगी होती थी बड़ों की. तो और आपको किस बात पे मार पड़ती थी? वो ये जो कह रही है ना, मतलब ये कि मेरी अम्मी जब मुझे स्कूल लेने के लिए आती थी, तो सब लोग कहते थे, नहीं कहाँ, हुमा को कहाँ ढूंढ रहे हो? तो फिर वो सब कहते थे, नहीं इधर तो ग्राउंड पे तो वो नहीं मिलेगी, कोई दरख्त वगैरह में देखो वहाँ उधर कहीं तुमको वो हुमा मिलेगी, या कहीं से लड़ती हुई, किसी से लड़ती हुई मिलेगी. तो इन बातों पे बहुत छितर का है. और ये दोपहर वाली बात, मैं आपको मजे होता, अब मुझे समझ में आ रही है कि समीना फिजादा जब पॉडकास्ट में सवाल पूछे ना, दरख्त पे चढ़ी, तो मुझे फैसिनेशन, क्योंकि अब मुझे बता कि वाकई आप लोग जो दरख्तों पे बिल्कुल फैसिनेशन. एक्चुअली हमारे घर में, घर के बिल्कुल एंट्रेंस के सामने एक बहुत बड़ा अमरूद का दरख्त था. उस पे वो बड़े अच्छे अमरूद लगते थे, लेकिन वो क्योंकि बहुत पुराना था तो बहुत भरा हुआ था. तो वैसे घर वाले तो वो कहते भी होंगे, नहीं बेटा दरख्त पे नहीं जाना, अमरूद के दरख्त नहीं. कभी उस जमाने में सब दरख्त पे चढ़ते थे. ये एक नहीं डराया जाता था बच्चों को? नहीं, एज सून एज यू वर एबल आप दरख्त पे चढ़ जाते थे. बस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इतना मायूब बात नहीं थी. और मैं आई वुड रीड, मैं किताब पढ़ती थी दरख्त में ऊपर चढ़ के, एंड आई वुड रीड, बिकॉज द थिंग इज, जो सुकून आपको वो मिलता है ना, उसकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं है. अब वो एहसास नहीं है कि ये क्या चीज़, ये क्या थी. हम वाकई जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो मैं क्योंकि जो इससे रिलेट भी नहीं कर रही कि दरख्त पे चढ़ के किताब पढ़ना. हाँ, ये बहुत कोई अजीब बात नहीं. छुप जाना तो दरख्त पे छुप जाना. हाँ, दरख्त पे छुप जाना, वो हाइड एंड सीक खेलना. अच्छा, हमारे जमाने में जो गेम्स थे ना, वो अब नहीं है. वो चिंजो, वो लूडो, वो कार्ड्स, वो आउटडोर गेम्स खो खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है. क्योंकि अब वो हमें जो चीज़ चाहिए, जो हम तो खैर फिर हम भी इस पुरसकून दौर से गुजरे हैं, लेकिन आज का जो जनरेशन, उनको होता है कि हर चीज़ जल्दी फास्ट. तभी आप देखें कि जो लोग अपने मैसेजेस इनफैक्ट जो
व्हाट्सएप पे सुन रहे होते हैं वो माइंड वो Fast one forward दैट में- इज डिस्टर्बिंग अ माइंड देखा जाए Yes. तो वो नेचुरल नहीं है Yeah, वो yeah, that's बिल्कुल not नेचुरल नहीं है। यूट्यूब पे भी ऑप्शन आ गई है, आपने कोई चीज देखनी है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो एक जो ड्रामा जो बड़े आराम से अपनी पेस पे चलता था वो वैसे मैं सोचती मुझे थी लग रहा है कि अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई दुनिया में। बिल्कुल हम वो जो नॉर्मल चीज़ें ना उनसे हट गए। सेट पे हम होते हैं तो हर एक ने एक अपना सेल फोन उठाया हुआ होता है और वो अपना जो भी कर रहे हैं, लेकिन अब सोशल चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। जैसे कि खाना खाते थे फैमिली में, मुझे याद है पापा माय फादर वाज इन द आर्मी, जब उन्होंने आना तो हम लोग सब ने बैठ के खाना खाना। तो वो चीज़ें जो है ना वो सोशल गैदरिंग्स जो है ना जो इतनी इम्पोर्टेंट है वो अब ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। अब बड़ा इंडिविजुअल हो गया है सारा, हर कोई अपनी मस्जिद बना ली उसने, हर कोई अपना बिल्कुल एक नहीं रहा, कांटेक्ट नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रही हो हुमा। मुझे याद है कि सुबह नाश्ता और दोपहर का तो नहीं, क्योंकि हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो हमारे घर की एक हिसाब था, घड़ी के हिसाब से घड़ी के हिसाब से टेबल पे लगता था। बिल्कुल। खाना कमरों में नहीं जा रहा है, ट्रॉलियों में नहीं जा रहा, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिल्कुल 9 बजे रात का खाना जो होता था वो खाना जब तक बड़े आपको इजाजत नहीं देते थे, आप नहीं कहते थे कि अब मैं उठ जाऊं, आप जा नहीं सकते। और उस वक्त जो बातें आप समझते थे, जो आपसे होती थी, जो आपको सारे दिन की समरी बड़े समझाते थे, वो लाइफ लेसन्स जो है ना, दोज वर सो लाइफ चेंजिंग और दैट शेप्ड आवर लाइव्स। उससे हमारी जो एवोल्यूशन है ना उसमें बहुत फर्क और पड़ा। वो कहीं ना कहीं आपके काम के थ्रू भी हमने देखा। मुझे बताएं, जिस टाइम पे आप लोगों ने पाकिस्तान टेलीविजन ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे अच्छे आर्टिस्ट की फहरिस्त में आना, स्पेशली बात तो पीटीवी के ऑफिस में घुस जाना, बिल्डिंग के अंदर घुस जाना भी बहुत बड़ी बात कंसीडर होती थी। सो आपका कैसे जाना हुआ? मेरा तो खैर हमारा वो तो पिंडी में जो था पीटीवी का, वो स्टेबल हुआ करते थे तो वो बनाया हुआ था पीटीवी का। उसमें बहुत माशाल्लाह इतने सीनियर डायरेक्टर्स हैं सारे, उनके साथ काम करना, उनके अंडर काम करना। एट द एज ऑफ 14 आई स्टार्टेड माय करियर, माय सिलसिला वाज व्हेन आई वाज 14। तो वो सारा एक और ही जर्नी, अजीब सी जर्नी थी। बारिश हो रही है यहाँ पर पूरे स्टूडियोज में, इधर हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। और उस जमाने में वही सीमित 3 कैमरास, मूवमेंट्स होती थी, पूरा एक मुझे बताएं हुआ ब्लॉकिंग। आप यू वर 14 जब आपने काम शुरू किया और आप भी 16। आप 16 हाँ। थी। तो इतनी छोटी उम्रों में आप लोगों को घर में से अलाउ कैसे कर दिया, ये बताएं। कोई सोचा ही नहीं था। मेरे नाना, मैं एनसीए में थी, आई हैड जस्ट जॉइंड एनसीए एंड somebody saw me on stage। मैं सारी उम्र कोई ना, पता नहीं लोगों को समझ आती थी कि मुझे एक्टिंग आती है, तो वो मुझे हर ड्रामे में स्कूल में भी और जब मैं एनसीए गई हूँ तब भी। तो somebody saw me and they called me to PTV and मुनीज़ा said कि एक बच्चों का ड्रामा है वो आके कर दो, मुनीज़ा हाशमी। तो मैंने किया, तो उस पर निसार हुसैन साहब saw me है, एक मोहब्बत सौ अफसाने for अशफाक साहब प्ले। My nana, मुनीज़ा asked my nana कि जी मैं चाह रही हूँ। He said हाँ ठीक है, there's nothing, मतलब nobody really thought about these things। तो मैं अकेली जाती थी, मैं एनसीए के बाद I would go to the PTV स्टेशन और हम शूटिंग करते थे। और कई दफ़ा रात को भी शूटिंग होती थी। तो कई दफ़ा मैं वहाँ से उठ के I would go straight to the university, to the NCA कॉलेज में चली जाती थी। तो मेरे साथ कोई नहीं जाता था, कोई शैपरॉन नहीं होता था, कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ था कि आई एम थ्रेटन्ड। ऐसी वो इतना सेफ, इट वाज अ डिफरेंट टाइम एंड ऑफ कोर्स दे न्यू कि ये कौन है, कहाँ से आ रही है, क्या है। तो वो भी एक मैटर्ड अ लॉट, ये दैट मैटर्ड अ लॉट। आपके नाना ने आपको इजाजत दी? आपके घर में किसने? मेरी तो बहुत मेजर सपोर्ट थी फ्रॉम माय पेरेंट्स। करना है, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आती, कहने लगी ट्राई तो कर लो ना। अच्छा, इसमें उनको शौक था ज्यादा? हाँ, उनको शौक था कि वो होता है ना कि बस दफा पेरेंट्स को होता है कि हमारे बच्चों को ये भी आ जाए वो भी आ जाए। बाय द वे आई वाज अ वेरी गुड पोलो प्लेयर। मेरा अपना दोनों कहने के प्रोग्रेसिव पेरेंट्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना। हाँ, ये भी बहुत मैटर करता है। उस जमाने में बाय द वे व्हेन यू सी पीपल ऑन स्क्रीन, वेरी फ्यू पीपल वर फ्रॉम बैकग्राउंड्स जो प्रोग्रेसिव नहीं थे। ज्यादातर पढ़े लिखे ही तबके के लोग
یہ ہم نے دیکھا ہے. جی جی آپ بات کریے سما جی. ہاں بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہاں پیرنٹس کی پھر دوستوں کی اور ان کی بہت سپورٹ رہی ہے اور دے ور ویری براڈ مائنڈیڈ. ممی پاپا بہت ہی زیادہ مطلب ہم تینوں بھائی بہنوں کے لیے کبھی بھی انہوں نے نو نہیں کیا ہے, بلکہ وہ زیادہ وہ کہتے تھے جاؤ گھر سے نکلو, اگر ٹائم ہے گھر سے نکلنے کا تو گھر سے نکلو, جو سائیکلنگ کر لو, کوئی ایکٹیویٹی کر لو. اور اس زمانے میں یہ بھی نہیں ہوتا تھا نا کہ لڑکے لڑکیاں کھیل رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے وہ, ہم لوگ سب مل کے ساتھ پورا محلہ ہوتا تھا اس میں. ٹھیک ہے ہم کم ہوتے تھے, لڑکیاں کم ہوتی تھیں, لیکن وہ جو کویڈ سی چیز ہے نا, کو ایجوکیشن, آئی واز ان کو ایجوکیشن اسکول ایز ویل, تو اس میں یہ تھا کہ کوئی کبھی بھی ممی پاپا نے کسی چیز پہ نہیں روکا ٹوکا. ہاں یہ تھا کہ ہاں گندی کمپنی میں نہیں جانا, وہ جو کرتے ہیں نا, تو اس چیز کا اللہ کا شکر ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے کبھی فائدہ اٹھایا اپنی فریڈم کا, اینڈ آئی ایم اے فریڈم لور. تو ہاں تو اتنی چھوٹی عمروں میں جب آپ لوگوں کو فیم مل گیا تو اس فیم کو جیسے اما ہوتا نا کہ ذرا آپ کو گراؤنڈڈ رکھنے کے لیے اور بہت چیزیں, نہیں کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. ہو رہا ہے چلو ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, اپنی زندگی گزر رہی ہے, ہم اسی طرح کھیل رہے ہیں, ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں. یہ فیم کا کانسیپٹ بھی بہت ناول ہے, نیا ہے. یہ فیم جو ہے نا, اور یہ سیلیبریٹی کا, یہ ایک, ہم تو آرٹسٹ تھے بھائی, ہمیں کام آتا تھا, ہم کوشش کر رہے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, آٹوگراف دے دیا تو وہی بڑی ٹھیک ہے دے دیتے ہیں بھائی آٹوگراف. کوئی تو وہ کوئی اب زیادہ ہو گیا کیونکہ سوشل میڈیا بڑھ گیا ہے, ایکٹرز بڑھ گئے ہیں, ہمارے پروڈکشن ہاؤسز بڑھ گئے ہیں, تو اب چیزیں پھیل گئی ہیں. کیونکہ پہلے جو سیلیبریٹیز ہوتے تھے وہ ہمارے ٹیلی ویژن کے سیلیبریٹیز ہوتے تھے, اور اب تو کیونکہ سوشل میڈیا جیسے آپ نے بولا تو اس میں ہمارے ٹک ٹاک کے انفلوئنسرز بھی ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں, اٹس لائک ایوری تھنگ از اوپن ناؤ. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے اشفاق احمد صاحب کا ایک محمد سوفسان نے جو ڈرامہ کیا تھا, اس میں آپ کا جو کردار تھا وہ بہت منفرد تھا. میں ان سے بھی آگے ان کے کرداروں کے بارے میں جاننا چاہوں گی. کتنا مشکل تھا کہ ان کے لکھے ہوئے کسی کردار میں خود کو ڈھالنا؟ اس کا بہت عجیب سا جواب ہے, اور جواب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کیسے کیا میں نے. وہ بتا دیا گیا تھا مجھے, نثار صاحب نے ڈائریکٹر تھے, بہت کمال ڈائریکٹر تھے, جی ایم آلسو. انہوں نے مجھے جب دیکھا تو شاید ان کو خیال آیا کہ اس میں کچھ ہے, کچھ اس میں گن ہیں. مجھے نہیں پتا میں نے وہ کیسے کیا, مجھے نہیں پتا مجھے ان کے جملے کیسے یاد ہوئے. میں کانوینٹ کی پڑھی ہوئی تھی, میرا دماغ آج بھی انگریزی میں سوچتا ہے, وہ سوچ, وہ جملے, لیکن ان کی لکھائی کا ردم, ان کے الفاظ کا وزن. میں کیونکہ پڑھاتی بھی ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کبھی ان کی اسکرپٹ پڑھ کے دیکھو کہ وہ کیسے لکھتے تھے, کیونکہ وہ ایسے یاد ہوتی تھی, 2 دفعہ میں آپ پڑھ لیتے تھے, آپ کو یاد ہو جاتی تھی. وہ پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور نہیں, اور مشکل ہوتی تھی, اور بہت مشکل ہوتی تھی. وہ الفاظ آپ عموماً ایزی بھی ہوتی تھی, اس کا کچھ جادو تھا ان کی اسکرپٹ کا. اور کیسے کیے میں نے وہ 2 پلے, آغوش ودا, ماہ کنا, مجھے آج میں سوچتی ہوں کہ میں نے وہ کیسے کیے تھے, مجھے نہیں پتا. اور جیسے آپ کے ہیں, اگر ہم آپ کے ڈراماز کی بات کریں, ہوائیں اور نجات کی بات نہ کریں, تو یہ مجھے لگتا ہے بڑی زیادتی ہوگی, اور آپ نے بڑے ایسے رولز کیے ہیں مؤثر قسم کے. پتہ ہے سیٹ پہ جب کیمرہ آن ہوتا ہے نا, نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہوتا ہے کچھ, اس کے بعد آپ کیا ہو کیا نہیں کر رہے ہو. لیکن جب وہ جو آرٹ ہے نا, وہ فارم آف آرٹ, وہ ایک بڑا ایب نارمل ایکٹیویٹی ہے. وہ اسی ٹائم ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے وہ سین کرنا ہے. تو وہ بالکل اس کو میں بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں, اور نہ ہی سیمی کر سکتی ہوں گی, کیونکہ وہی والی بات ہے, رائٹرز جب بعض دفعہ اتنا مشکل ہوتا تھا, اور پورے ڈائلاگس بول رہے ہیں یہ وہ, تو رائٹرز کو بلایا جاتا ہے, ہم ایک لائن چینج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ فون پہ لگے ہوئے ہیں, رائٹر خود آ کے وہ ٹھیک کر رہا ہے, وہ لائن نہیں, اس کا کیا بھائی, یہ ڈسکشن ہوتی تھی ایک لائن پہ. آپ تو سنا ہے ڈائریکٹر کال زیادہ ہوتی ہے کہ فوراً چیز چینج کر دی وہاں پہ, تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کی وجہ ہے کانٹینٹ. اب آئی ایم سو سوری کہ کانٹینٹ وہ والا نہیں ہے, تو وہ ڈائریکٹر کیا کرے بیچارہ, اس نے ہی از دا کیپٹن آف دا شپ, اس نے ہر چیز کو رن کرنا ہوتا ہے. سارے ایکٹرز کو یہ کیا بول رہے ہیں یار, یہ لائنیں ابھی تو اس والے کمرے میں یہ بولی تھی, یہ پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہیں, تو وہ کیا کرے. ہر کوئی, ایون ایکٹرز, میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, سیمی کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ یار ہم یہ کیا بول رہے ہیں ابھی, یعنی کہ اتنا فرق کیا یہ آن ایئر جا سکتا ہے یہ ڈائلاگ,
یا نہیں جا سکتا ہے. بھائی بہت کچھ دیکھا نا کتنی یہ میں پرانی تھاٹ آف ایکٹنگ کی بات کر رہی ہوں. مجھے نہیں اچھا لگتا لوز ڈائلاگس کو آن ایئر بھیجا جائے. تو اب تو یہ کہ چل رہا ہے, سب چل رہا ہے, بس بند کر لیا لوگوں نے کان. مجھے نا جان چھوٹی سی یہاں پہ بریک لینی ہے آج, کیونکہ ہمارے سے دونوں خواتین بیٹھی ہوئی, ان سے بہت کچھ سیکھیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں میں جائے گا, مستی بھی کریں گے, گیمس بھی کھیلیں گے. بریک کے بعد جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سیمی راہیل جی اور ہما نواب صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں جناب ان کے ساتھ آج گیمز بھی کروں گی, کیونکہ یہ وہ دکھنے میں جتنی سیریس خواتین ہیں, دے آر ناٹ دیٹ سیریس خاتون. میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, بچپن سے دیکھیے, کیونکہ جیسے شرارتی تھی, یہ جو درختوں پہ چڑھ جاتی تھی, یہ اب خیر درختوں پہ چڑھتی, لیکن آپ ہمیں تو پتہ ہی ہے نا, ہمیں تو پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جناب, یہ بہت مزے کی انٹرسٹنگ گیم ہے, اور اس میں آپ لوگوں کو گیس کرنا ہے. ہوا جی, آپ کو تو پتہ ہی ہے. اور جو اس میں سیلیبریٹیز کی پکچرز ہیں, وہ سیلیبریٹیز جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, آپ کی دوست ہیں, آپ کی کولیگز رہ چکے ہیں. تو آپ لوگ ذرا مشکل میں ہم نہیں ڈالیں گے. اچھا, بریک میں جب بات کر رہے تھے نا کہ یہ گیم ہوگی, تو پھر سیمی جی نے کہا ان کے گھر میں تو ٹیلی ویژن ہی نہیں ہے. ہاں, پچھلے 10 سال سے. پچھلے 10 سال سے اسکرین ہے, ٹیلی ویژن نہیں. ٹیلی ویژن نہیں اسکرین ہے, وہ میرے میاں کا ہے. ہی ہیز اے لارج اسکرین جس پہ وہ اپنے ٹریول شوز, اپنے میکینک شوز, اپنے وغیرہ وغیرہ دیکھتا ہے. اور میں نے کبھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو میں اپنے فون پہ دیکھ لیتی ہوں, اگر مجھے کچھ انٹرسٹ کرے. ادروائز مجھے اور بڑا کچھ ہے کرنے کو. تو یعنی کہ نیوز وغیرہ آپ مل کے نہیں دیکھتے؟ بالکل, نیوز ٹاکسک. کیا کانٹینٹ دیکھتی ہیں آپ پہ؟ میں کانٹینٹ دیکھتی ہوں اپنے ڈرامے کا, رشز دیکھتی ہوں انسٹاگرام پہ, جو پسند آ جائے تو اس میں میں ڈرامہ فالو کرتی ہوں. او, اور آپ کیا دیکھتی ہیں؟ فوڈ شوز. فوڈ شوز, ہاں, جس کا مطلب فوڈی. اچھا, اور فوڈی کھانے کی حد تک یا پکانے کی حد تک بھی؟ دونوں. کیا بات ہے, دونوں. کیا چیز زیادہ مزے کی بناتی ہیں, مشہور آپ کی؟ بنا لیتی ہوں بیکاز کچھ, کیونکہ میری امی واز بورن ان حیدرآباد دکن, اور پاپا یو پی بنارس میں پیدا ہوئے تھے, تو وہ دونوں گھر کے کھانے کتنے کمال حیدرآباد کا وہ جو جی سارا جو اسپائسز ہیں, وہ ہاں ان کے الگ ہوتے ہیں, ادھر کے الگ ہوتے ہیں. کبھی کچھ نئی چیز آپ نے خود مل کے انوینٹ کی ہو کہ یہ میں نے بنائی؟ وہ پھر دوسری بار نہ پوچھنا کہ بنانے کے لیے, وہ چیز بن گئی, کھا پی لی جو بھی ہے. اگر دوسری بار بولو گی وہی, تو پھر مجھے نہیں یاد رہے گا یار میں نے کیا ڈالا تھا, کون سا مسالہ ڈالا تھا. تو وہ ایک ہی بار ہوتا ہے, ایک ہی بار. ہاں. اچھا چلے, اب ہم بسم اللہ کہتے ہیں اپنی گیم میں. آپ نے بورڈ اٹھانا ہے, خود نہیں دیکھنا. سیمی جی, آپ نے ان کو 3 ہنٹس دینے ہیں, اور کہیں آپ مشکل میں پڑی تو میں یہاں پہ موجود ہوں. اچھا, یہ ایک ایک کر کے جی ہاں سر, شروع کرتے ہیں. ہاں پہلے چلے, پہلے آپ ان کو اپنے پاس کر دیجیے, ٹھیک ہے؟ چلیں آپ بھی شروع کرتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھنا. اچھا, میں نے نہیں دیکھنا, یہ تو میں نہیں کہا تھا. اوکے, دیکھیں یہی ہے, آپ نے نہیں دیکھنا بورڈ نے, ٹھیک ہے؟ آپ نے بورڈ, اب تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیں, ہم دوسرا بورڈ اٹھائیں گے. اچھا, نیچے والا بورڈ اٹھا لیں, ٹھیک ہے؟ آپ نے نہیں دیکھنا, آپ نے ہما جی کو دکھانا. یہ ہما جی پھر آپ کو ہنٹس دیں گی 3. اوکے, ٹھیک ہے؟ جیسے فرض کریں ابھی ہم ہما جی سے شروع کرتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہما جی آپ بورڈ اٹھائیے, آپ سمجھ میں آ گئی. اوکے, ٹھیک ہے. ہاں, اب آپ ان کو 3 ہنٹس دیں ان کے بارے میں. آواز بہت اچھی تھی, ایکٹر بہت کمال تھے, پوز بڑا لمبا لیتے تھے. طلعت حسین. آ جائے گا مزہ اس گیم میں, زبردست. کیا صحیح پہنچی ہے, بالکل صحیح, ڈن ہو گیا. دیکھیں تو صحیح, گڈ. انہوں نے کتنے اچھے پہچانے. چلے آپ میرے. ہاں جی, اچھا, او بہت ویری فائن ایکٹر. یہ تو خیر میں کیا بولوں اب. ویٹ تھوڑا پٹ آن کر لیا, جو کہ سب نے کر لیا ہے. پی ٹی وی کا ایکٹر, کراچی سینٹر سے, ابھی بھی آج کل بھی ان کا چل رہا ہے. ارے ان کی وائف بھی ایکٹریس ہیں. ان کی وائف بھی ایکٹریس ہیں, پارلر بھی ہے. شبیر جان. گڈ, زبردست پہنچی ہے. چلے نیکسٹ آپ. ہیلو. اچھا, اتنے زیادہ ٹیسٹ. جی. فائن ایکٹر, کوئین, lives in Australia. عظمیٰ گیلانی. Yep.
مزہ آ رہا ہے اور ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیا انٹیلیجنٹ گرلز ہیں وہ میرے ساتھ. چلے اوکے نیکسٹ مما. بیچ ایک ہی لاہور, اوکے famous, very famous for her hairstyle, and her sister, younger sister, also started her career from Lahore. میرا نام ہے نا اس کی چھوٹی بہن کا, ان کے والد صاحب جرنلسٹ بھی تھے. جرنلسٹ. بشرا. No, I haven't worked with Bushra. آج کل بھی آ رہی ہے. انہوں نے بہت اچھا ہند دیا تھا, ابھی جو ابھی لاسٹ آپ نے ہند دیا تھا وہ بہت, ہاں, چھوٹی بہن has the same name as Sabha. Sabha. یس Oh, hello. پہچان رہی لڑکیاں. امین. ابھی 3 اور ہیں. جی جی بالکل 4 اور ہیں. جی جی. Beautiful woman, beautiful person. She lost somebody very dear to her recently. She Lives in Karachi, originally from Lahore. Lives in Karachi. She lost her partner some last year before. ہاں. And she also has a parlor. اچھا, شگفتہ اجاز. Yep. بہت بہت زبردست, اتنی اچھی اسپیڈ سے کھیل رہی ہیں بھائی. بالکل نہیں یار, بالکل. ہاں کمال. ایسے ہی ہے. Okay, next. جی. From Lahore. Hosting بھی کی ہوئی ہے. Now his son is doing very well. ابھی وہ سجل کے ساتھ بھی ایک آیا ہے سیریل میں. کیونکہ ٹی وی نہیں دیکھتی نا تو ان کو تھوڑا اور کلوز کر تھیٹر دیتے. کے آرٹسٹ ہیں بہت بڑے. Sohail Ahmed. Yes. Sohail bhai, assalamu alaikum. کیسے پہنچ جاؤ ادھر؟ سجل کے ساتھ. سجل. I love his son. ہے نا, تو وہ میں نے What a wonderful boy that boy is. Such a great actor. بریلینٹ ایکٹر ہیں. Brilliant. اچھا, ان کی والدہ بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے اسٹیج پہ کام کیا, تو وہ بھی بہت اچھی ایکٹریس ہیں ان کی. ہاں جی. اچھا جی, لاہور. بیٹا بھی ایکٹر ہے. سمی راہیل. نہیں, آدمی. آدمی ہے. بیٹا بھی بیٹا بھی ایکٹر ہے اور آواز بڑی اچھی ہے, سینس آف ہیومر بڑا اچھا ہے. ان کے والد واز اے ویری ویل نون سنگر. اچھا, علی, اپنا کیا نام ہے ان کے والد, وسیم آباد. یس یس یس. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ کیا انہوں نے بورڈ دیکھ سن گئے تھے؟ یہ لڑکیاں تو بڑی اسپیڈ میں چل رہی ہیں بھائی. نہیں بھائی. جی. اوکے جی, نیکسٹ. Oh, most beautiful woman I have ever, from Lahore. اوکے. Yeah. سمینہ پیرزادہ. نہیں, او فریال. جلدی موڑ لیا ہم نے, جلدی موڑ لیا. آپ اور دیں. میں اور کیوں ابھی دیر, چلو کوئی بات نہیں. اچھا اوکے, یہ مس ہو گیا. لیکن اوکے, اس کے ساتھ میں نے کام کبھی نہیں کیا ویسے. بائی ہاں, I've never worked with her. لیکن میں نے بھی آپ کی کلپ, آپ کی تو میں نے کلپ دیکھی تھی, آپ نے جو کام کیا ان کے ساتھ. چلے. My teacher, my mentor who taught me کہ جملہ کیسے پڑھتے ہیں. میں نے سب سے زیادہ کام ان کے ساتھ کیا, یہ میں اپنا پرسپیکٹو بتا رہی ہوں, بٹ ہی لاہور, بگننگ آف ٹیلیویژن, عظما آپا کے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے. was married to an actor, woman. Daughter is a very famous model and an actor. Very famous model and an actor. He had a great voice. پاکستان کے قومی ترانے کی انٹروڈکشن اوریجنلی طلعت صاحب نے کی تھی, اس کے بعد انہوں نے کی تھی. اور میں کام کر چکی ہوں ان کے ساتھ. شاید کیا ہوگا ضرور.
इनकी जो फर्स्ट और जो सेकंड वाइफ दोनों एक्ट्रेसेस हैं. हाँ, एक कराची में है अभी, और इनकी दूसरी और बेगम, ये हयात नहीं है. और ये हयात नहीं है, ही इज गॉन, ही इज नॉट अलाइव. अब तो बहुत दोनों music एक्ट्रेसेस है, हयात नहीं है. बेटी बहुत फेमस मॉडल है. आबिद अली. हाँ जी, यस यस. क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त. और बाप क्लास. हाँ. हाँ. हाय, क्या वो याद दिला दिया. पीटीवी की वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, फीमेल, हस्बैंड एक्टर, बेटा एक्टर, बेटी ने एक किया था. अली काज़मी की अम्मा सायरा. और बहुत यंग डायरेक्टर थी ये. यार यंग. जबरदस्त. Young. अच्छा जी, अब जरा मैं आपसे पूछूंगी वो कौन है, वो कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्हें जब भी कॉल करो वो जरूर कॉल पिक करेंगे? एक तो बहरोज भी करता है, और जब भी कॉल करे खालिद अनम कर लेता है. और मैंने कभी इस तरह एक्टर्स को इस तरह कॉल किया हाँ. नहीं. आपके नज़दीक वो कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्हें आप जब कॉल करें जरूर पिक करेंगे कॉल? जनरली मोस्ट ऑफ देम, जब मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ, यंग बच्चों में, ओल्डर में, अगर मेरा नंबर सेव्ड है तो अगर वो एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे तो वो ज़रूर जवाब देते हैं. तो मैं, वो कौन है जिसको शॉपिंग पर जाने का कहो तो वो फौरन राजी हो जाएंगे? ये बेसिकली आपके फेलो आर्टिस्ट, आपके कोलीग्स के बारे में है. अंबर खान भी है, बुशरा, उनकी बहन, अस्मा आपा, अस्मा, वो जब कहेंगे रेडी है. हाँ. अस्मा यस, अस्मा यस. और आपने जो अंबर जी का कहा वो भी एग्जैक्टली हाँ है ना. आप बताएं आपके नजदीक वो कौन है जिसको शॉपिंग पर कहो तो फौरन राजी हो जाए? अस्मा, क्योंकि वो लाहौर में है ना. तो मैं तो लाहौर, जब वो अभी मेरी उससे बात हुई है तो मैंने उसे कहा है कि वील गो आउट टुगेदर, बिकॉज लाहौर में बहुत कम लोग हैं. तो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि लाहौर में अस्मा है और बाकी तो और कोई रह ही नहीं गया, सारे यहीं आ गए. वो कौन है जिनसे शूटिंग के दौरान बात करते हुए डर लगता है क्योंकि वो उसी कैरेक्टर में होते हैं? होली बोली, बात करते हुए डर लगता है, उसी कैरेक्टर में होते हैं. बात करते हुए डर लगता है, मेल एक्टर हैं, कराची टेलीविजन के, इस्लामाबाद में, मरी में, वो मरी कह रही हूँ, लाहौर में भी किया होगा. अरे यार ये क्या बात है. आपके ज़हन में कोई नाम है? नहीं, कोई ऐसा नाम इसके ज़हन में नहीं? नहीं, क्योंकि नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं. ऐसा है नहीं. अच्छा, वो कौन है जिससे बाकी एक्टर्स ने बहुत डांट खाई है? बहुत सारे लोग हैं, किसी एक का नाम बताएं. बहुत सारे लोग हैं. मुझसे प्रोबेबली डिपेंड करता है किस बात पे डांट खाई है. हाँ, नहीं, किसी से नहीं. अब नहीं है ये माहौल. अब नहीं है. अब कोई नहीं किसी को डांटता. अब खतरे से खाली नहीं. आप लोगों ने किससे डांट खाई है? मैं तो बहुत लोगों से खाई है, अपने डायरेक्टर से बहुत डांटे खाई हैं. वो फ्लोर पे 3 कैमरे होते थे और ऊपर माइक खुला होता था. ओए अल्लाह मियां, शुरू में तो इतनी डांटे पड़ती थी, जुमला याद नहीं होता था. मूव हम फील्ड से बाहर निकल जाते थे. ओवरशूट नहीं हो सकता था ना, बिकॉज वो सेट होता था. तो जरा बाहर निकल जाते थे तो उन्हें कहते थे रिहर्सल नहीं करते आप और ठीक तरह याद नहीं करते आप. तो कभी रोई आप? हाँ जी, बहुत दफा, बहुत दफा. और सीमी सांस इधर की उधर होती थी जब Yes. तक ऊपर से ओके ना हो जाए. ओपन जब, हाँ, हम इतने मेहनत से सीन करते थे, इतने मेहनत से, वहां से जब ऊपर यूं करके खड़े रहते खड़े हो थे, देख रहे, आवाज देख रहे सुनने होते के थे, लिए, आवाज के पैनल से आवाज आए कि ओके हो गया. नहीं, वन मोर. अच्छा, ये एक्टर से डरते थे, वरना आजकल तो लगता है जैसे एक्टर्स डांट देते होंगे कि नहीं भाई जबरदस्त है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं. आपको किससे डांट पड़ी वैसे? मुझे जो डांट आपको याद रही हो? अल्लाह का शुक्र है, नहीं, मुझे नहीं डांट. लेकिन मदिया जिससे डांट पड़ी ना मुझे, वो मनीजा आपा है. उन्होंने जब मुझे डांटा और टिका, लेकिन जो उन्होंने मुझे सिखा दिया, जो मैं उन्हें आज भी कहती हूँ, एंड आई कॉन्स्टेंटली, बिकॉज आई लव हर विद माई हार्ट एंड सोल. नॉट शी इज नॉट ओनली माई टीचर, शी इज माई मेंटोर एंड शी इज ऑल्सो माई रिलेटिव. तो मैं अब उन्हें कहती हूँ कि जो आपने मुझे सिखा दिया ना, किस तरह बैठते हैं, किस तरह खड़े होते हैं, किस तरह होस्ट
addresses the मेहमान, छोटी छोटी बातें, और लेकिन इतनी डांटे खाई है उनसे मैंने कि वो अल्लाह भैया। वैसे वो हमारी टीचर भी थी, हम उनके घर क्लास में जाते थे वो डांटती है। नहीं, मुझे याद है जब मैंने पहला सीरियल किया था सिलसिला, उसमें अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जो हमारी फीमेल डायरेक्टर थी, उन्होंने सिखाया है, लेकिन Yes. डांट भी खाई। डांट भी पहला खाई। मेरा सीरियल था, लंबे लंबे डायलॉग्स थे, तो यस पहले वैसे फीमेल डायरेक्टर्स होती थी, ज्यादा अच्छी होती। अच्छा, वो कौन है जो आपके ख्याल में अपने कैरेक्टर के लिहाज से बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं? अपने कैरेक्टर के हिसाब से बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, मेल और फीमेल दोनों में से, आपके कॉलीग्स में से एक ही है, कौन? दो हैं एक्चुअली, वन मेल वन फीमेल, नुमान इजाज एंड सवेरा। अच्छा, अपने बहरोज अच्छा करता है, गेटअप भी अच्छा लेता है, और उसका बेटा भी। वो कौन है जो अगर स्क्रीन पर हो तो सीन में मौजूद बाकी लोग इतने नुमाया नहीं होते? नुमान। हमारे आपके नज़दीक कौन है वो कुलीग में से? फैसल कुरैशी। वो कौन है जिसके हाथ में हर Good वक्त act. मोबाइल फोन होता है? हाँ? वो कौन है जिसके हाथ में हर वक्त मोबाइल फोन होता है? एवरीवन। सब। हेलो, कौन नहीं है पूछ लो। अच्छा, और किसके नहीं होते बता दे? किसके नहीं होते। हाँ, मेरे पास भी नहीं होता। मैं शूट पे लेके भी नहीं जाती, कभी कभी नहीं लेके जाती। मुझे पता है मुझे 10 बजे से अपने आप को 10 बजे तक लॉक रखना है अपना। हाँ, तो क्या फायदा है? मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, हर लिहाज से मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। आजकल वो फैशन खत्म हो गया स्क्रिप्ट का, क्या पीडीएफ फाइल। Yes. अबे पीडीएफ फाइल क्या होती नहीं है भाई, यार? कागज खुदा चाहिए का ना। वास्ता है यार, उसमें आप पढ़ें। वो कौन है जिसके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं लेकिन अभी तक आपको चांस नहीं मिला? बहुत लंबी लिस्ट है। कोई एक नाम दे, नाम बता दें। आप बता दें। माशाल्लाह मैंने किया, सबके साथ किया, तो कोई उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, हॉलीवुड हो शेयर सकता किया, लेकिन हम लोगों ने ऐड किया है। हाँ, हम दोनों ने ऐड Add किया है ना, हमने add अब वो ऐड, खैर वो ये मैं ब्रेक में जरूर जानना चाहूंगी कि मैं ब्रेक में सुनूंगी। अच्छा हॉलीवुड में हो सकता जी है। जी बता दिए। मेरिल स्ट्रीप। ओह माय गॉड, क्या खातून है। Yeah. मैं अब जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, और ब्रेक में बहुत मुझे इंपॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि जिन्होंने पॉजेज दिए ना, इन लोगों के पॉजेज ही बड़े कमाल हैं, तो पॉजेज में 100 बातें कर जाते हैं। मैं इनकी ऐड की स्टोरी सुनती हूँ, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद बात करें। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मेरे साथ हमारी दो बहुत ही प्यारी लेजेंड अदाकारें मौजूद हैं, और वो अदाकारें मौजूद हैं इनको देखने के लिए मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही थी, और फाइनली आज मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मुझे इनके साथ करनी थी दिल की बात। और आपको पता है कि कॉफी टेबल पे हमारा सेगमेंट भी होता है दिल की बात, जिसमें हम ओथ लेते हैं कि जो भी कहेंगे दिल से कहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और अगर दिल से ना कहा जाए तो क्या होता है? दिमाग से कहेंगे। दिल से ही, दिल से। ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमने लिए से ओथ ले जी। हाँ, अच्छा जी, जो कहेंगी आप दिल से कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। जो कहेंगे दिल से कहेंगे, हमेशा की तरह। ठीक है, चले बिस्मिल्लाह करते हैं। सो पहला सवाल आप दोनों से ये है कि अपनी शख्सियत के किस पहलू से आपको डर लगता है, और आप कोशिश करती हैं कि आपकी वो साइड सामने ना आए तो अच्छा है? जब मैं छिपकली को देखती हूँ, जो मेरा हाल होता है वो साइड कोई और ना देखे। जब मैं कोई जानवर आ जाए, आई एम वेरी वेरी एनिमल लवर, बट द मोमेंट आई सी अ लिजर्ड, वो साइड कोई मेरी ना देखे। वो फिर मैं वो कोई चीज़ भी आ जाए, बस वो हालत बुरी हो जाती है बहुत ज़्यादा। आपकी शख्सियत की ऐसी कौन सी साइड है? आई थिंक गुस्सा। ओवर द मैनी ईयर्स आई एम नॉट एन एंग्री पर्सन, मुझे ऐसे गुस्सा, लेकिन मैं अल्लाह से ये कहती हूँ कि मुझे कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा जो होता है ना, वो ना आए। हाँ, शिकायत, यस,
गुस्सा नहीं। गुस्सा नहीं। आपकी ज़िंदगी में वो कौन है जो आपको लगता है कि आपके लिए खुदा का बेहतरीन तोहफा है? मिलिए हाँ बोल, हाँ। यार, खुदा से बढ़ के क्या हो सकता है? लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन सा शख्स है जो इंसान। इंसान, हाँ, जो अल्लाह का तोहफा है आपके लिए? myself myself आपके लिए? मेरा मियाँ, जिसके साथ इतना अरसा गुजारा है तो कुछ होगा उसमें। सो ये अल्लाह के मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि एक ऐसा आदमी मेरी ज़िंदगी में है जो मुझे मेरी तरह जीने की इजाज़त देता है बगैर कहे। समझ आई ये बात? बिल्कुल बिल्कुल समझ आई, हाँ। दैट। और फिर मेरी फैमिली, हाँ, मतलब मेरी फैमिली में मीन्स मेरे रिश्तेदार, मेरी फूफियाँ, कोई एक ऐसा शख्स जो आपके कि ये तो अल्लाह ने मेरे लिए तोहफा भेजा? मेरी फूफी, फूफी। तो आप फूफी से क्लोज हैं? मैं बहुत क्लोज हूँ, पाला है उन्होंने मुझे, तो हाँ। ओह। क्या कभी कभार मतलबी होना पड़ता है कुछ लोगों के साथ, या बस अपनी लाइन सीधी रखो जो भी है? नहीं, मतलब ही होना मेरी किताब में नहीं है। मैं इग्नोर करूंगी, मैं उन लोगों से बात नहीं करूंगी, मैं किनारा कर लूंगी, मतलब ही नहीं होंगी। आप हमारी? हाँ, अगर कोई इंसान गलत चीज़ कर रहा है, कूड़ा फेंक रहा है कहीं पर, तो जानवर को मार रहा है, तो वो मैं अपने मतलब के लिए जाके उसको ज़रूर बोलूँगी कि नहीं बेटा, ये चीज़ यहाँ नहीं फेंकनी है, दैट इस जानवर को मारना नहीं है, किसी इंसान को तंग नहीं करना, झूठ नहीं बोलो उससे, प्लीज़, गलत कर रहे हो। ये जो चीज़ है ना, वो मैं अपने मतलब के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करूँगी। सही है, सही है। तो दैट इज, इफ आई एम मतलब इन दैट वे, तो चल लेकिन ठीक है, बट आप उन लोगों में से हैं जो थे, या फिर अपनी जब आप यानी कि अपनी बात मनवा के रहते हैं, क्या आप उन लोगों में से हैं? हाँ, हमेशा से। हाँ, कोशिश करते हैं, अगर अगला नहीं मानता तो फिर वो उसकी अपनी वो है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उसको एक पॉइंट पे ला के बता दें कि भाई ये गलत है, ये सही है। लेकिन पता क्या, ये बात मनवाने वाली बात जो है ना, आपको भी इतनी अक्ल और शऊर आ जाना चाहिए कि कौन सी बात मनवानी है भाई। मतलब यही है। एज यू ग्रो ओल्डर, आप में थोड़ा सा बचपन में जिद जो होती है वो गलत बात होती है, लेकिन क्योंकि वो गलत भी जिद हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे अब इस स्टेज पे आके थोड़ी बहुत अल्लाह ने अकल दे दी है, थोड़ी बहुत समझ दे दी है, तो उसमें जो बात मनवाना आप चाहते हैं ना, वो आपके लिए या किसी और के लिए बुरी नहीं होनी चाहिए। सो यस, दैट वे। अच्छा, बचपन में कभी कोई ऐसी बात आपने मनवाई कि बाद में आपने खुद ही रिग्रेट किया हो, क्या हो नहीं ये बात नहीं मनवानी चाहिए थी मुझे? याद नहीं, याद नहीं। क्योंकि आई लिव इन द मोमेंट, आई डोंट लिव इन द पास्ट और द फ्यूचर, आई लिव नाउ, राइट नाउ। तो मुझे आधी बातें नहीं याद, ना मुझे इतना वक्त मैं सोचती हूँ कि ऐसी बातों को देना चाहिए कि आप पुरानी गड़े मुर्दे हो खेड़ते रहें, अच्छा वैसे हुआ तो भाई वो गुजर गया, खत्म हो गया, आगे अल्लाह जाने कल है नहीं है। हुआ जी आप? हाँ, जिद करके अम्मी अब्बू से कोई चीज ले ली, बाद में घर पहुंचे, यार वो ले लेते ना, काश, ये क्या हो गया। हाँ, वो भी काश में चला जाता है, काश वो ले लेते यार, वो तो अम्मी सही कह रही थी, ये वाला लो यार। लेकिन उस वक्त जिद आ गई थी ना। हाँ, जिद बचपन की जिद है ना। अगर अपनी जिंदगी से कोई एक चीज निकालनी हो आपको, तो वो क्या होगी? कोई एक चीज निकालनी हो। हाँ, गुड वन। नेगेटिव लोग, हाँ सही Negative है, vibes. सही है, नेगेटिव वाइब्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल हुमाने सही कहा है ना। बिल्कुल सही कहा। नेगेटिविटी। नेगेटिविटी हाँ। और कोई ऐसा तरीका कि जो ऐसे लोगों को निकालने का आसान तरीका हो? नहीं, कैसे कोई निकालना आसान चाहिए? तरीका नहीं है इसका। नहीं, अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, वो ये आप किनारा कर सकते हैं, आप किनारा कर सकते से हैं, बात ये- ना करें। हाँ, बिल्कुल, उनको फील करवाएं कि बस वी डोंट नीड यू एनीमोर। उनको इनकी इतनी इम्पोर्टेंस देने की ना जरूरत दें। नहीं, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बस इग्नोर करें। ऐसा है। कोई ऐसी दुआ जो आपने मांगी हो और वो अगले ही लम्हे कबूल होते हुए भी आपने देखी हो? हाँ, एक बहुत सारी, कोई एक माशाल्लाह। अरे बहुत सारी, बहुत सारी। सेहत, सलामती, खुशी, छोटी छोटी चीजें,
travel, I travel a lot. Oh my God, اللہ کا کیا شکر کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب لیکن آپ نے جیسے ٹریول کی بات کریں، ٹریول کے شوقین بھی، تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا ہوا میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں ٹریول کرنے چلی جاتی ہوں، فوراً پروجیکٹ جی ہاں جی ہاں ٹی وی سی آ جاتے ہیں اور بس اللہ I cannot tell اچھے you. لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. ہاں I cannot tell you کہ اس میں کتنی دوست میری ایک بہت بہت ایک ہی سہیلی ہے، باقی سب acquaintances ہیں in my life. وہ مطلب میرے پاس اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ میں ہزاروں سال جیوں گی اور ہر روز کروڑوں شکر کروں گی. I don't think so. آپ بتائیے کوئی ایسی فوراً قبول ہوئی ہو؟ بہت ہیں، بہت ہیں، ایک دم یاد اور پھر آتا بھی ہے کہ یا کچھ اور مانگتے. اب اس چیز سے میں کہتی ہوں نا یہی کافی ہے، جو مانگا وہ جو لمحہ تھا وہ پورا ہو گیا، بس یہی بہت ہے. بس آپ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں؟ جو رشتے مجھے ضروری ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ رشتے میرے لیے بہت ضروری ہیں، جس طرح میاں بچے دوست کچھ ایسے، میں بہت دور تک جاؤں گی ان کو میں اپنانے کے لیے. جی ہاں میں اٹس گیو اینڈ ٹیک. اگر کوئی مجھے رسپیکٹ کر رہا ہے میں اس کی رسپیکٹ کروں گی. اگر کوئی مجھے کہہ رہا ہے بھائی ختم خلاص، میں کہوں گی تھینک یو ویری مچ، لولی ٹو نو یو، ٹھیک ہے جاؤ. لیکن یہ کہ ہاں اگر میں کسی کی رسپیکٹ کر رہی ہوں، اوبویسلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے. ایون بیبی بھی گر جاتا ہے بیچارہ، روتا ہے، وہ اس لیے نہیں روتا کہ اس کو درد ہو رہا ہے، وہ روتا ہے اس کو لوگوں نے دیکھا ہے انسلٹ. اٹینشن تو ہاں ادھر تک میں جاؤں گی جہاں تک. اور پھر آج کل ٹائمنگس کا بھی ہے کہ اب روزانہ تو ہم نہیں مل سکتے، اور بس یہی ہے کہ میں تو چاہوں گی کہ جو میرے ساتھ لوئل ہے میں اس کے ساتھ بھی لوئل ہوں. اچھا، زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ جو آپ نے لیا اور آج بھی آپ کو اس فیصلے کی خوشی ہے کہ میں نے وہ فیصلہ لیا، وہ کون سا فیصلہ ہے؟ بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ میری پڑھائی کے حوالے سے. جب میں سوچا یہ کہ بھائی جو بھی فیلوشپس آتی ہیں نا، میں ان سب کو رسپونڈ کروں گی. تو آج بھی بچے کہتے ہیں اماں واٹ واز دیٹ، میں نے کہا بیکاز آئی ہیڈ دا فیتھ کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا. تو میں نے کبھی بھی کوئی فیلوشپ کا رسپانس ایسا نہیں ہوا کہ میں نے چھوڑ دیا ہو. ہاں لیکن ساری تو نہیں ملی، بہت ساری مل بھی گئی نا. اور کون سی فیلوشپ آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کی؟ سب سے زیادہ انجوائے میں نے سینٹا کلارا والی لیڈرشپ والی کی، جو لیوائے اسکول آف بزنس کی تھی، لیکن ہارورڈ کی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بہت گہری تھی اور بہت ہارڈ تھی، وہ تو وہ نہیں کی، وہ ہیلتھ اینڈ ہیومن رائٹس کی تھی. لیکن یہ سینٹا کلارا والی، اور جینڈر والی بھی بہت اچھی تھی. آپ بتائیے کوئی ایسا فیصلہ جو آپ نے لیا جس کی خوشی آپ کو آج تک ہو کہ میں نے یہ فیصلہ لیا تھا؟ ہاں میرا بڑا ڈریم تھا رائڈنگ سیکھنے کا، ہارس رائڈنگ. تو وہ پھر وہ میں میرے ابو کے پاس میں گئی، چھوٹی سی تھی، پاپا سے کہا پاپا مجھ کو ایک ہارس چاہیے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری برتھ ڈے پہ آ جائے گا. تو پھر میری برتھ ڈے پہ ہارس آ گیا، واو، چھوٹا پونی بلیک کلر کا. تو اس پہ میں نے رائڈنگ سیکھی اور میرا ڈریم کم ٹرو ہوا تھا. کیونکہ پتہ نہیں بچپن سے شاید ایز اے چائلڈ مجھے ہارسز بہت پسند تھے. پھر میں تھوڑا بڑے ہو گئے، پھر پولو کھیلنا شروع کر دیا. تو وہ میرا ایک بہت پرانا ایک ڈریم تھا کہ بھئی آئی وانٹ ٹو بی اے پولو پلیئر. تو وہ ایک ٹرو ہوا. پھر باہر جانے کا، اپنی فریڈم انجوائے کرنے کا. فریڈم انجوائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو میں نے مطلب کسی بری طرح سے انجوائے کیا ہو، ایک بڑا پازیٹیو ہو کے انجوائے کیا. اینڈ یہ ایکٹنگ میرا اپنا ایک ہے، یہ بس اٹس می. تو یہ کچھ چیزیں ہیں وچ یا میں تھینک یو کرتی ہوں خدا کا، اس نے بہت چیزیں دی ہیں یار. ایوری بریتھ وی ٹیک ان دی مارننگ از الحمدللہ، بیسکلی ہے نا، ایک سانس. بالکل بالکل بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں، جیسے آپ میں جو تڑپ، جو ایجوکیشن کی مسلسل آپ ایجوکیشنسٹری ہیں، یہ ہم آج کل کیوں نہیں دیکھتے؟ ہماری آج کل کی آرٹسٹ میں، اداکاروں میں کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کا میرے پاس اصل میں جواب نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اپنی سوشلائزیشن سے ہے
इसका ताल्लुक अपनी ज़ात से है, पता नहीं, मुझे नहीं, इसका जवाब नहीं है मेरे पास मदिया। मेरा ख्याल में कि मेरा तो आज भी, मैं पढ़ाती इसलिए नहीं हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं पढ़ाती इसलिए हूँ कि मुझे रेलेवेंट रहना है, मुझे इस ज़माने के साथ चलना है, उनसे सीखना है। और मैं हर क्लास जब शुरू होती है तो मैंने कहती हुई है कि मुझे नहीं आता कुछ, पता नहीं आप मुझसे क्या सीखेंगे, मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। सो मेरी ज़ात का ये एक हिस्सा है सीखने का अमल। तो मुझे नहीं पता बाकी क्यों नहीं सीखते या नहीं सीखना चाहते या क्या सीखना चाहते, ये इसका जवाब है ही नहीं। कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? लोगों में मकबूल होना या अपनी ज़ात से मुतमईन होना? अपनी ज़ात से मुतमईन होना, ऑब्वियसली। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नज़र में कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या है? अच्छा कामयाबी इंसान है। होना। अल्लाह ने आपको जो ज़िंदगी दी है उसमें जो भी जाविये हैं आपके, चाहे वो जानवर हैं, मुझे भी जानवर बहुत पसंद हैं, आई टेक केयर ऑफ देम अ लॉट। इंसानों का ख्याल करना, जो अल्लाह, कुदरत का ख्याल करना, मैं माली हूँ, मैं गार्डनर हूँ, अल्लाह के निज़ाम का ख्याल करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह ने जो भी आपको बहैसियत इंसान सलाहियतें दी हैं, जो भी दी हैं, उनको आप इस्तेमाल करें उसकी दुनिया को संवारने के लिए, क्योंकि ये दुनिया उसने आपके लिए बनाई है, क्योंकि उसको तो नहीं चाहिए थी। मैं देखिए आप लोगों की जो अप्रोच है, ये आजकल तो ये अप्रोच ही नहीं है। जैसे आजकल लोगों को मकबूल होना है, लोगों को फेमस होना है, ये अपनी ज़ात से मुतमईन होना। फेम अल्लाह देता है बाय द वे, बेशक। आप जो ये इज्जत जिल्लत व तो इज्जो मन तशा, तो ज़िल्लु मंतशर। राइट। दूसरा, ये जो फेम शेम चीज़ें हैं ना, ये बड़ी दुनियावी टेम्पररी चीज़ें हैं। क्या मतलब है, ये किसके लिए हैं? ये आपकी नार्सिसिस्ट ज़ात के लिए हैं, ये दूसरों के लिए नहीं है। अब ये भी तो हो गया ना कि बच्चे और पेरेंट्स में बहुत ये आ गया है, गैप है। गैप बहुत। वो लव जिस पे होना चाहिए, पूरा बेस होना चाहिए, वो इमोशंस एक फैमिली में दूसरे बच्चों को आप दिखाएं कि प्यार से रहना है, फैमिली के साथ रहना है, कजिन्स के साथ रहना है, प्यार। वो जो प्यार है ना, वो माँ और औलाद में दूर होता जा रहा है। अब माएँ चाहें भी, पेरेंट्स चाहें भी, तो इतना दूर डिटैच कर दिया ना औलादों को कि अब वो नहीं सुनेंगी। अब वो चाहे पढ़ने लिखने की बात हो, चाहे मोरल्स की बात हो, चाहे किसी भी डिसिप्लिन की बात हो, वो अब ये समझो सोशल मीडिया है या व्हाटएवर, वो अपना ये करे जी, हाँ 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 हाँ, 2 मिनट अच्छा, हाँ वो अब क्या पेरेंट्स बात करेंगे, क्या डिस्कशंस करेंगे? आप लोगों का कहते हैं ना, पैसे से कैसा ताल्लुक है? I like money, but not that much that I will compromise my life for it. I have a life also. I like my free time. मैं सुबह उठ के 2 घंटे खामोशी में बैठ के चिड़ियों की आवाज़ सुनती हूँ, जानवरों को देखती हूँ। ये मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मुझे उसके लिए पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल। पैसे चाहिए मुझे ट्रैवल करना होता है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, मुझे अपना एंजॉय करना होता है, मुझे आई हैव अ सर्टेन लाइफस्टाइल जिसको रखना, लेकिन मुझे बस उतना ही चाहिए ना, हलाल का। हाँ बस उतना ही। रात में अच्छी सी नींद आ नहीं, जाए। बस बगैर गोलियां फाके सो जाए। बस। आपके कैसे पैसे से रिलेशनशिप है? मेरे ये आई लव मनी, लेकिन एक बड़ी अच्छी सेंस से आ रहा हूँ ना, मतलब एक तो बहुत इज्जत से आ रहा हूँ, ताकि Save मुझे कर भी पाती हैं? मैं फील करूँ, प्राउड फील करूँ, यार मैं जो निवाला खा रही खरी हूँ, तो बड़ा हलाल का है भाई, हलाल का है, बड़ी मेहनत है। खून पसीने का है। आप सेव कर पाती हैं या फिर फौरन स्पेंड कर देती हैं? यार मैं, अच्छा अब मैंने कहीं सेव करना सीखा है। अब तो पहले तो ये था कि नहीं भाई नहीं, ये आया पैसा, ये गया, ये गया, हाँ, ये आया, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, हाँ हाँ हाँ, उसमें नहीं, सेफ नहीं रहता है। सबसे ज्यादा किस चीज में स्पेंड करती हैं आप? मैं मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत पसंद है, गैजेट्स, तो उसमें ज़्यादा चाहते हैं, आइदर यूज इट और नॉट, पड़े रहती हैं चीज़ें, लेकिन मुझे पसंद है, शौक है। हाँ। और ट्रैवल, आपको ट्रैवलिंग करने का शौक है। अच्छा, ये भी साथ में बताएं कि वाकई पैसा आने के बाद इंसान बदल जाता है? हाँ लो, ऑफ कोर्स, ऐसा प्लीज टेक दिस क्वेश्चन बैक।
آپ کے سامنے ہے نہیں. ہاں یہ تو ہے ہے بہت نا؟ سے. ہاں ہائے ہائے. مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کیا فارمولا ہے؟ اگر میں کہوں گی تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ کیا فارمولا ہے. اللہ سے پناہ مانگیں اور کہیں معافی دیتے اللہ مجھے نکال دے مجھے اس سے. مشکل وقت میرا خیال ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے کائنات بنی ہے سب پہ آیا. سب پہ آیا. انبیاؤں سے لے کر کے انسان ہم کیا ہیں بھائی. نام تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں تو اس کو تو کرنا ہے نا پھر وہ تو چیلنج ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اب آپ دکھ میں یا رو کے جس طرح بھی کرنا ہے کرنا تو ہے اور وہ اپنا ٹائم لے گا. آپ اپنا ٹرائی کریں بیسٹ کہ یہ نکل جائے یہ وقت کسی طرح بھی لیکن وہ آئے گا. اور آپ کی زندگی میں مشکل ترین وقت کون سا تھا؟ جب میری امی بیمار تھی when she was going through cancer. پھر 1.5 سال میں ان کے ساتھ ہی تھی اور وہ باہر کی بات ہے یہ تو باہر تو اتنے رشتہ دار بھی نہیں ہوتے ہیں نا تو I was the only one اور میرے کچھ فیملی ممبرس تھے جو that was very بہت ہی برا ٹائم تھا جس نے ہلا کے رکھ دیا ابھی تک کیونکہ پیرنٹس کا جانا ہے it's like یہ تھا. آپ کے لیے مشکل ترین وقت زندگی میں کون سا تھا؟ چھوٹے چھوٹے my grandmother she went through an illness. اب میں سوچتی ہوں اس وقت لگتا تھا I was very young. I had to leave college and look after her. اس زمانے میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا آف ہاسپٹلائزیشن وغیرہ بٹ اب میں سمجھتی ہوں کہ وہ مشکل نہیں تھا وہ وقت. وہ اللہ کا تحفہ تھا مجھے آزمائش تھی وہ میرے لیے کہ میں کہاں تک جا سکتی ہوں اور میری زندگی میں جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے بیکاز آف دیٹ ٹائم. بیکاز جب آپ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں نا دیٹ از. اور زندگی کا سب سے خوشی والا لمحہ آپ کی زندگی میں کون سا تھا؟ خوشی والا when my ہائے اللہ there were so many جس میں اور اتنی خوشی والا جس میں آپ خوشی سے رو پڑی ہوں. غم میں تو روتے ہیں پر خوشی سے جہاں پہ رو پڑی ہوں. when my grandson was born. اور ابھی بھی بات کرتے ہو when my grandson was born. first grandchild. because I didn't think کہ اللہ اتنی مہلت دے گا اتنی زندگی دے گا یہ وقت آئے گا یہ کبھی سوچتے نہیں ہیں آپ کیونکہ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے نا. تو بٹ when my grandson was born ولی جب پیدا ہوا ہے نا میں اس کی شکل دیکھی ہے. of course it wasn't like بہت سالوں بعد یا کچھ but just the fact when he was born. اور نام پھر کس نے رکھا؟ میری نے اپنے بچوں کے نام میری نے خود رکھے. آپ کے لیے زندگی کا سر کون سا لمحہ جہاں آپ بھی خوشی سے رو پڑی ہوں؟ یار بہت تھے ایک نہیں بہت ہے نا. مجھے نہیں کیونکہ گرینڈ پیرنٹس کا مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ لیکن یہ ہے کہ جب میرے پاس وہ پپی آیا تھا چھوٹو ڈاگ آیا تھا وہ یہ چھوٹے موٹے yes of course and the animals are like your children. میرے تو میرے بچوں جیسے میں تو ان سے باتیں کرتی ہوں. میرے اسٹریز بھی ہیں میں نے آف دا اسٹریٹ بھی پالے ہوئے ہیں. میری اتنی ساری بلیاں ہیں کچھ بلیاں اندر آتی ہیں باہر چلی جاتی ہیں کچھ اندر رہتی ہیں. they are like my children, they are like my companions and they are incredibly they give you so much love. animals and plants and یہ آپ کی زندگی کو اتنا فلفل کرتے ہیں. اچھا اگر آپ کو خود کو کوئی پیغام دینا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ خود کو اپنے آپ کو کوئی پیغام اگر دینا تو کیا؟ کہ اب جو آج کل کا جو پیغام میں دوں گی کہ یار پلیز فار گاڈ سیکس پلانٹس لگا دیں درخت لگائیں. یا آپ اپنے آپ کو پیغام دیں؟ یہ میں ہاں یار 2 جا کے درخت کہیں لگا دیں یا ایز اے گفٹ اگر کسی کے پاس آپ جا رہے ہو تو آپ چھوٹا سا پلانٹ لے کے چلے جاؤ. مجھے اس کے فروٹ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے چھوٹا سا پلانٹ دے دو. تو یہ میں اپنے آپ کو بھی میسج دوں گی کہ ورنہ تو آتے رہتے ہیں روز کے میسیجز یہ لمبا ہے. آپ کیا دیں گی پیغام خود کو؟
हर लम्हा शुक्र, ग्रैटिट्यूड. व्हेन यू लर्न कि आपको अंदरून ग्रैटिट्यूड करना है ना, फिर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. बिकॉज फिर आपको वो तलब नहीं रहती ऑफ थिंग्स दैट आर मटीरियल, बिकॉज आपके पास इतना अल्लाह ने दिया है. आप देखें जो फ्लड में लोग बह रहे हैं, बिल्कुल. जो पूरे घर छोड़ के आ गए हैं, और वो सिर्फ गरीब लोग नहीं हैं, अच्छे भले जो अफ्लुएंट लोग थे उनके भी घर जो खराब हो गए, तब आप उनको देखते हैं और आप कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास फलाना जोड़ा नहीं है, फलाना जूता नहीं है, फलाना बैग नहीं है. ब्रेक आगे का तकरामी की बात है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. जनाब, हमारी ब्रेक में भी बड़े मजे मजे की बातें चल रही हैं और कभी कभी कहती हूँ ब्रेक जरा जितनी हमारी कम हो तो आप लोग भी वो एंजॉय कर लें जो हम मजे की बातें कर रहे होते हैं. आप दोनों खवातीन ने, दोनों गर्ल्स ने जो किरदार निभाए उनमें जान डालने की भरपूर कोशिश की. जैसे आपका एक ख्वाहिश ड्रामा था जिसके लिए आपने अपना कॉम्प्लेक्शन ही वो टैन किया था, और उसमें उस ड्रामे के बारे में लोगों को बताऊं कि उसमें जो फिल्म स्टार रानी जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो भी उस ड्रामे में थी. तो ज़रा मुझे इस कैरेक्टर के बारे से बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब कोई ऐसा फिल्म एक्टर आके ड्रामे में काम कर लेता था तो क्या बाकी जो ड्रामा आर्टिस्ट होते थे वो इनसिक्योर फील करते थे? सबसे पहले इनसिक्योर वाला, इनसिक्योरिटी अब मैं देखती हूँ, तब मैंने कभी भी नहीं देखी थी. कोई एक्टर कोई भी कहीं से भी आ जाता था, उसकी इज्जत होती थी, उसका एक अपना ऑ होती थी. रानी बेगम की थी एक प्रेजेंस, लेकिन इनसिक्योरिटी मैं नहीं कह सकती किसी को भी. उस ड्रामे में आबिद अली, सुहेल असगर, अजमल हक, उसका तो कास्ट वाज मैसिव. और जहाँ रही हमारी बात, मैं आई वाज वेरी यंग, मुझे जुमला बोलना, वो डायलेक्ट डिलीवर करना सुहेल ने और आबिद ने सिखाया था, अल्लाह बख्शे. ये दोनों ने इतनी, पहला जो स्क्रिप्ट थी उस पर बहुत मेहनत की थी मेरे साथ, क्योंकि असगर नदीम सैयद का स्क्रिप्ट था, उर्दू में लिखा था. ये इस रोतकी में थोड़ी लिखा था. हाँ, तो शाहजी ने कहा कि ये मेरा कैरेक्टर ऐसा है. अब मैं कोई इंग्लिश मीडियम सा इंसान, और फिर लेकिन मैं अपना मेकअप खुद करती थी. मैं एक नीरो स्टिक एक मिलती है ना, वो मैं पूरा मुंह, गर्दन, बाजू, पाँव सारे पे लगाती थी, और फिर काजल और सिर्फ एक वैसलीन अपने होठों पे. इफ यू सी इट इट्स द सेम. तो वो तो, और हाँ बेस्ट चीज़ ये थी कि रोज़ सुबह मैं सर में तेल लगा के चली जाती थी, तब मेरे लंबे बाल थे और इतना मज़ा आता था क्योंकि बाल मेरे इतने अच्छे हो गए थे. एंड द डिलीवरी और सेट पे किस तरह बिहेव करना है, क्या. 2 जोड़े थे पूरे सीरियल में, मेरे पास 2 जोड़े थे, उसमें निदा मुमताज़ भी थी. ओके, यस. सो इनसिक्योरिटी नहीं थी. एवरीबडी ऑन सेट वांटेड द अदर पर्सन टू डू वेल. अच्छा, आपको लगता है सोशल मीडिया की वजह से आजकल बहुत कुछ ज़्यादा कंपटीशन हो गया, क्योंकि हम कुछ पेजेस को देखते हैं, वो अगर एक ही जोड़ा अगर 2 अदाकारों ने पहनी हो तो वो फॉरन पिक्चर पोस्ट कर देते हैं कि हु इज वेयरिंग इट बेटर. सो आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने एक बड़ा किरदार अदा किया है कि कंपटीशन? इट इज डिस्ट्रॉइंग. इट इज. आप लोग के टाइम में पैसा, बिकॉज ऑफ पैसा भी आ गया, इन्वॉल्व हो गया है, रातों रात डॉलर्स. सेंसिबिलिटीज. आप पीआर भी हैं, आपके मैनेजर्स भी हैं. आप लोगों के टाइम में वैसे इतनी मुकाबलेबाजी होती थी हीरोइंस में? नहीं, बिल्कुल भी कोई मुकाबला नहीं. स्टेशंस ही 4 थे. है ना, जीरो मुकाबला. सब अपना अपना काम करते थे, सब अपना अपना काम, कोशिश करते थे कि हम बहुत अच्छा काम करें. पैसे पूसे भी नहीं होते थे हमें तो. वो एक और सफर था, वो एक और जर्नी थी, वो एक और आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव था, क्योंकि ये एक कमर्शियल दुनिया नहीं थी, इससे लोगों ने पैसा नहीं कमाना होता था. ये सिर्फ डायरेक्टर अगर याद करो, उसको कम से कम उसकी एजुकेशन एमए होती थी. मास्टर्स होना चाहिए एक डायरेक्टर की कम से कम. उसका फिर एडी भी, क्योंकि उसने भी वो टेक ओवर करनी होती थी ना, तो उसका भी, वो भी एडी जो होता था वो भी कम से कम एमए. हर 6 महीने बाद ये लोग सब जर्मनी जाते थे ट्रेनिंग के लिए. नए कोर्सेज आ गए. ये जाते थे जी, रिफ्रेशर कोर्स के लिए. वाओ. अब मैंने तो नहीं सुना कि आपको नहीं, वो नए कैमरास आते थे तो उनको पढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है.
पढ़ाई होती थी, डायरेक्टर्स को करनी पड़ती थी पढ़ाई। नो वंडर आज भी देखे ना हम बैठ के वो डिस्कस कर रहे हैं ना कि मतलब वो इतने पुराने ड्रामाज जितने आप लोगों ने जो किरदार अदा किए हुए। अच्छा वैसे मुझे बताएं दरमियान में आप मुल्क से बाहर चली गई थी, हाँ मैं चली वो गई आपने थी। फैसला क्यों लिया, वो ब्रेक आपने क्यों ली थी? वो जो मेरा ख्याल बाहर का किस्मत में लिखा हुआ होगा, वहाँ की रोटी होता है ना, वो लिखा हुआ होता है, जहाँ का जो सफर तो अल्लाह मियाँ ने अपने हाथों में रखा हुआ है ना। बेशक बेशक। तो वो मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, तो हम आपने तीन miss चार की लोग थे। acting? क्योंकि आप नहीं मैंने मिस नहीं की, नहीं किया नहीं की, मैंने मिस बिल्कुल भी नहीं की। जब मैं वापस आई तो फिर मैंने कोशिश की कि उसी तरह वो कर लूं, बिकॉज 17 इयर्स काफ़ी एक लंबा गैप बहुत लंबा है ना, बहुत लंबा वक्त होता है। तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं वो काफ़ी अच्छा टाइम था, अच्छे ड्रामे आ रहे थे, प्राइवेटाइज हो गया था सारा, और आपने हम बाहर जाके प्राइवेटाइज होने के लिए हमने बड़े फाइट की थे, धरने बिठाए थे, याद है पीटी रॉयल्टी वगैरह इसके लिए भी रॉयल्टी Royalty तो वगैरह खत्म ही कर कर दी है, लेकिन नहीं प्राइवेटाइज इस तरह की, जिस पीटीवी था ना बस। तो उसके बाद एसटीएन खुला, एनटीएम आया, तो वो सारा वो हम लोग हमारे सीरियल्स ऑन एयर थे पीटीवी के, हम लोग ने सब ने धरने बिठा दिए, कोई नहीं जाएगा अब शूट पे, प्राइवेटाइज करो प्राइवेटाइज। तो लाहौर से भी बहुत सारे एक्टर्स थे, कराची से भी बहुत सारे एक्टर्स थे जिन्होंने अपना धरने बिठाना शुरू कर दिए। धूप में हम वो हो रहे हैं कि भाई नहीं ये अब प्राइवेटाइज करो। अच्छा 17 साल मुझे बताया, 17 साल गुजारने के बाद फिर क्या आपने एकदम डिसीजन लिया कि मैं वापस जाऊंगी? और जब वापस आई हैं तो इतने गैप के बाद बिकॉज सेट पे जाना कैसा था? अगेन मेरी अम्मी मेरे पास थी एलए में, तो उनकी ख्वाहिश थी कि अगर उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि अगर उनकी डेथ होती है तो वो मेरे अबू के साथ ही उनको दफनाना था। तो वो आर्मी ग्रेवयार्ड यहाँ पर पिंडी में, खैर वो यही हुआ, मैं उनको लेकर आई और उसके बाद मैं तो वापस चली गई थी 2 महीने बाद, मम्मी पास हुए, तो उनकी ख्वाहिश वही थी तो उनको वहीं दफनाया गया। जब मैं वापस चली गई थी यूएस, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट ईयर वो बरसी की नहीं होती है मजलिस वगैरह जो होती है, बिल्कुल वो करने के लिए आप आए। वो मैं आई थी। फिर मैं कराची आई तो यहाँ पर वो 1-2 डायरेक्टर्स थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तुम आई भी हो, ये वो तो कर लो, फिर करके फिर मैं चली गई थी। मैं ऑफ एंड ऑन करती रही, लेकिन अभी ये वाला जो स्पेल है ना, ये मेरा काफी लंबा रहा है पाकिस्तान में। तो अब मैं यहाँ पर हूँ, कर रही हूँ जो भी है। तो अभी आप अभी मैं यही हूँ, अभी यही ना, अभी यही काफी सालों से। मुझे बताइए अजीम जी, आप क्या समझती हैं कि बच्चों की, जैसे माशाल्लाह से आपके दोनों बच्चे और दोनों बच्चों ने आपके वो भी इसी फील्ड से वाबस्ता हैं, आपकी बेटी ने मॉडलिंग भी की, उन्होंने एक्टिंग भी की, और आपके बेटे ने भी एग्जैक्टली ऐसी। सो आप कितनी बड़ी क्रिटिक है अपने दोनों बच्चों के काम की, और कितनी सपोर्ट हासिल है उनको आपकी इसमें? 100% सपोर्ट, 190% सपोर्ट, 0 क्रिटिक। वाह। इसलिए कि उनकी अपनी जर्नी है, और मैं, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, मैं बायस हूँ। मुझे पता है कि मेरी बेटी में कितना दम है और मेरे बेटे में भी कितना दम है, और उनकी सोच क्या है मैं जानती हूँ ये। और मैं जानती हूँ कि अल्लाह ने जो उनका सफ़र लिखा है वो वही होगा। मेरीन वॉकड आउट एट द प्राइम ऑफ हर करियर, उस जैसी मॉडल और एक्टर शायद अभी नहीं है। And I say that with belief। और दानियाल का ये है कि उसने ड्रामा कम किया है, फिल्में की हैं उसने, ही इज़ अ राइटर, उसके आर्टिकल्स छपते हैं इंटरनेशनल मैगजीन्स में। ये उनका सफ़र है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ। हाँ, आई हैव कॉन्वर्सेशंस, जिस तरह चैट जीपीटी आ गया हुआ है। जी 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 जी। तो उस दिन दानियाल ने एक पीस शेयर किया मेरे से, ऊपर बैठा हुआ था, और उसने मुझे टेक्स्ट किया। मैंने उसको पढ़ा और मैंने उसको वापस टेक्स्ट किया, दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ चैट जीपीटी। तो उसका बहुत हंसी वाला है, हाउ डिड यू नो? मैंने कहा चैट जीपीटी की वो मेमोरीज नहीं है जो तुम्हारी हैं। ओह, इट डज नॉट फील, स्मेल, टच। तुम अंदरून शहर, वो कीड़ा है लाहौर का। तो मैंने कहा तुम अंदरून शहर में, मुझे पता है, तो मैं बचपन से देख रही हूँ कि तुम कैसे उसको महसूस करते हो, अंदरून शहर को, भाटी, लोहारी, अकबरी, कैसे महसूस करते हो उनको। तुम्हें हवा का पता है, तुम्हें पता है हाँ कबाबों की खुशबू क्या होती है, तुम्हें पता है गंदगी के ढेर क्या होते हैं। मैं कहा चैट जीपीटी को नहीं पता ये सब, वो लोगों की मेमोरीज इकट्ठी करके लिख के तुम्हें। तो बहुत हंसा, कहता है अम्मा
You will be a teacher all your life. अच्छा एक बात तो बताएं, अभी रिसेंटली आपका व्हाट्सएप हैक हुआ, ये क्या हुआ भाई? भाई पता नहीं, वही हुआ जो आसमा के साथ हुआ। हैक ऐसे नहीं हुआ कि दे गॉट इन, बिकॉज मुझे थोड़ी सी अक्ल आ गई और मैंने उसको वो नहीं किया, अपने व्हाट्सएप को लॉग इन ही नहीं किया। उन्होंने ब्लॉक कर दिया लेकिन मैंने लॉग इन नहीं किया। और फिर मैंने 2 दिन इंतजार किया और फिर मैंने लॉग इन किया और फिर मैंने री इंस्टॉल किया, डिलीट करके री इंस्टॉल किया। तो वैसे हुआ क्या था? अच्छा, अब ये लोग जो हैं वो सारे नंबर मैंने सेव किए हुए, सारे स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास। ये लोग जो है ना, अब मेरे पास डिलीवरीज आती है, मैं बहुत चीजें मंगाती रहती हूँ, कई दफा पेड पार्सल होते हैं, कई दफा पे करने वाले होते हैं। ये मुझे बड़े दिनों से कह रहे हैं बहुत बड़ा पार्सल है आपका। मैंने कहा अमाउंट क्या है? पेड है। तो मैंने कहा तो आप डिलीवर कर दें, मैं पे कर दूंगी। नहीं आप एड्रेस दें। मैं एड्रेस नहीं दे रही थी। मैंने कहा जी उस पर लिखा हुआ एड्रेस। नहीं आप लोकेशन भेजें। नहीं मैं नहीं भेज रही थी। उसके बाद आ गया कि ये हम पाक पोस्ट से आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। पाक पोस्ट से जो पार्सल आते हैं ना, वो आपको एक पिन भेजते हैं। वो पिन जो होता है फिर आप उनको वापस भेजते हैं, फिर वो कंफर्म करते, फिर आपको ये पाक पोस्ट का। मैंने कहा अच्छा ओ जी, वो पिन उन्होंने भेजा। मैंने वो पिन जुबानी उन्हें बताया, क्योंकि जुबानी बताना होता है। जुबानी बताया कि भाई ये उन्होंने हैक किया। फिर उनके फोन आने शुरू हो गए, हम आपका फोन बंद कर देंगे 6 महीने के लिए, हम आपका बैंक खाली कर दें। मेरे मियाँ को मैंने पकड़ा दिया। मैं कहा भाई मेरे सर में दर्द होगी, ये कौन पागल लोग हैं ये लोग। उसने कहा कुछ नहीं करना। मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया। उस पूरे दिन मेरा फोन ऑफ रहा, मैंने फोन ही बंद कर दिया। उसके बाद जब मैंने ऑन किया, मैंने चेक किया कि वो लॉग इन जो था उस पे व्हाट्सएप पे आ रहा था लॉग इन। अब वो भेजते हैं आपके ईमेल पे एक ईमेल कि आप इसको लॉग इन करें। वो करेंगे तो वो सारा डेटा उनके पास चला जाएगा। मैंने नहीं लॉग इन किया, नहीं किया 2 दिन गुजर गए। मैंने कहा मैंने भी नहीं करना, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप नहीं था और दे वर ट्राइंग। सो देन आफ्टर दैट आई डिलीटेड इट, आई रीइंस्टॉल्ड इट, आई चेंज्ड एवरी सिंगल पासवर्ड ऑन माय फोन, इंक्लूडिंग माय फोन एंट्री पासवर्ड। आई चेंज्ड एवरीथिंग और आई हैड टू स्पेंड अ होल डे डूइंग इट। इतना वक्त जाया किया मेरा सारा पागलों ने। हम भी परेशान हो गए कि आपने ट्रैवल भी करा था, ट्रैवल भी करा था। नहीं मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे टेक्स्ट करो, वो नहीं है, और किसी का नंबर भी नहीं था मेरे पास। तो ये आप कभी किसी ऐसे स्कैम के हिस्सा जी बहुत बुरी तरह से। बताया कोविड का जमाना था। जी बस फोन आना शुरू हो गए मेरे बैंक से। वही हेल्पलाइन वही थी, मैं नहीं उठा रही थी, संडे था तो फोन आना शुरू हुए। मैंने इग्नोर किया। फिर जब बहुत बजने लगे ना तो मैंने फाइनली उठा लिया। उमा नवाब बात करी। मैंने कहा जी HPL में अकाउंट है आपका? मैंने कहा जी। तो खैर मैंने नाम ले लिया, लेकिन जो बात है वो बात है, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी आपका ये नंबर है? मैंने कहा जी 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 सब कुछ। दे न्यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब वो पूछते अच्छा कार्ड के ना कुछ नंबर्स होते हैं बैक साइड पे भी उनका कि जो बताने नहीं होते। हाँ नहीं बताने होते। आपका जो कार्ड है वो बंद कर रहे हैं क्योंकि कल से हमारा पता नहीं कौन सा ईयर शुरू होने वाला है, तो वो आपका अकाउंट बंद करेंगे। तो अगर आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। बात इतनी यार कर रहे होते हैं इतना। आपने दे तो नहीं दिया वैसे? उनको सब पता था। पता चला 3.5 लाख रुपए उसी टाइम मेरे बैंक से गए। ओह माय गॉड। आपको पता है कभी भी वैसे मैं आपको 3.5 लाख घूम करके गए। फिर मैंने खैर मुझे बैंक वालों ने दे दिए। मैंने फाइट किया, बट मुझे मिल गए थे। अच्छा मेरे बैंक से गए थे, मुझे नहीं दिए थे उन्होंने। नहीं आई हैड टू गो थ्रू, मुझे एक साल था। बट व्हाट हैपेंड वाज ये और स्कैम था, इसका सुन लो फिर वो मैं बताती हूँ। मेरे पास टाइम कितना मुझे बताएं। हाँ जी हाँ बस यही हुआ कि मिल गए 1.5 साल बाद में वफाकी मोहतसिब और पूरा ये वो ये। तो फिर मुझे बैंक वालों ने एक लेटर लिया कि नहीं आपको पैसे वापस रीइंबर्स होंगे क्योंकि आपका केस बहुत ही जेन्युइन है। किसी को इजाजत नहीं है कि कोई भी इस तरह के क्रैंक कॉल्स करे और बैंक से कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। और आपके कितने गए थे? मेरे काफी पैसे गए थे, लेकिन हुआ ये था ईद से एक रात पहले ईदी देने के लिए मैंने अपने मियाँ को कार्ड दिया कि भाई जाके ATM से कार्ड निकलवा दो पैसे। हुआ ये कि वो जब ATM में घुसा तो ATM चल नहीं रहा था, तो वो बाहर निकला
تو دو آدمی اندر جا رہے تھے, انہوں نے کہا سر یہ اے ٹی ایم جو ہے نا یہ پھنستا ہے تو اس کو ہم بتاتے ہیں آپ کو فلان. تو پھر میرا میاں اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کوئی ہیلپ کر رہے ہوں گے, کوئی ہیلپ کر رہے ہوں گے. اندر گیا, اس نے کیا تو کارڈ پھنس گیا. تو اس نے مجھے وہیں سے کہا کہ تمہارا کارڈ پھنس گیا ہے اس کے اندر. میں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے, میں صبح آ کے نا تو میں بینک سے نکالوں گی. کہتا ہے عید ہے. میں کہا کوئی بات نہیں, میں آئی ول کال مائی بینکر وٹ ایور. کارڈ پھنسا ہوا تھا, ہی لیفٹ. یہ بندے باہر نکل گئے ہوئے تھے. جیسے یہ لیفٹ, انہوں نے کوئی پچ کیا, انہوں نے کارڈ ڈالا. اچھا تب میں نے نا جو لمٹ تھی بڑی ہائی تھی وڈرال کی, وہ جتنے ڈرا کر سکتے تھے انہوں نے سارے نکالے. اینڈ آئی, میرے فون پہ انٹیمیشن آنی شروع ہوگی. میں نے اپنے میاں کو فون کیا, وائی آر یو ڈرائنگ سو مچ منی. کہتا ہے آئی ایم ناٹ ڈرائنگ سو مچ منی. میں نے پھر اسی وقت بلاک, لیکن وہ نکل گئے تھے کافی, یہی تو نکل گئے میرے ساتھ بھی ہوا تھا, اسی وقت فون سے بلاک کیا. یو کین ڈو اٹ. لیکن by that time I was so frazzled because I couldn't understand کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے. تو پھر I kept fighting with the bank. وہ آج تک ملے نہیں ویسے by the way. وہ بینک نے دیے دوئے کوئی نہیں. جب کبھی جائے کریں, ہم جب بھی پیٹرول ڈلوا رہے ہوتے ہیں, کبھی بھی جاتے تو پلیز میک شیور کہ کوئی آپ کا کارڈ لے کے اندر چلا نہ جائے. اسے کہیں جو بھی مشین لے کر آنی میرے سامنے اس کو پنچ کرے, تاکہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہ آپ کا کارڈ کا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر سکے. اور بس اللہ پاک اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے اسکیم, ہر قسم کے دھوکے سے آپ کو محفوظ رکھے. تھینک یو سو مچ, ٹائم کا پتہ نہیں چلا. بہت شکریہ. اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ داڑھ گیلی نہیں ہوئی, اتنی باتیں تھی. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی دی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.